takkan Google salah? Ah, tuan-tuan, ada tak ucapan PMX tadi tentang Zionis tu? Kan, tentang negara Israel dan sebagainya. Google ni siapa punya, tuan-tuan? Yang ini walaupun percaya. Kan? Yang ni walaupun percaya. Tetapi ini bukan kali pertama Google buat macam ni, tuan-tuan. Kesilapan, error ini bukan kali pertama Google buat. Saya nak cerita. Ini bukan kali pertama Google buat. Saya baca kenyataan. Okay. Now, tadi saya buat live dengan Daniel Jani. Tiba-tiba, walaupun duk happy lah. 4.98. Saya cakap apa yang 4.98 kan? Lepas tu dia tunjukkan rupanya di dalam Google. Okay. Di dalam Google, bila kita tengok exchange rate Google, USD, sekarang ini 4.98. Ush, saya tengok juga tadi biar betik. Kan, kalau kita tengok ni 4.69, yang ni kalau kita tengok satu hari punya trading, 4.6970 pukul 8 pagi tadi. Tiba-tiba pukul 4, pukul 14 pukul 16 pukul 4 petang lah, 4.98. Saya macam biar betik. Jadi saya gembira lah walaupun ni, gembira. Sonok dia orang ni. Teruklah kerajaan Madani ni. Teruklah. Itu pun selepas PMX mengumumkan against ucapan beliau yang bersemangat melawan apa orang kata Zionisme dan menyokong humanity. Kita akan tengok sekejap lagi. So, saya cross check lah. Saya pergi check. Saya check dengan xe.com. Biasanya kalau saya nak convert duit, saya akan tengok kat sini currency exchange. Selain daripada Google tadi lah. Saya tengok 4.7. 4.70408112. Okey. Okey lah, mungkin xe.com ni salah kot. Saya tengok wise.com currency converter 4.7. Okey. Saya tengok juga forbes.com currency converter. Kan? Saya tengok pun 4.7. Saya tengok saya tengok Google Currency Exchange 4.7. Kemudian saya tengok lagi DH Malaysia, laporan terkini dia mengenai mata wang pada pukul 7 tadi. Pada pukul 7 petang. Sebab kalau kita tengok apa orang kata yang dekat sini 4.98 ni pada pukul 4 petang. So DH kalau dia nak update pun, dia akan update yang berdasarkan pukul 4 tadi tu. Regional currencies including ringgit trade easier against USD. Kemudian dia kata at 6 PM. At 6 PM pukul 6. The ringgit slits to 4.705 against greenback iaitu USD. Closing lowering sedikit berbanding dengan hari Khamis 4.8. Pukul 6 4.7. Macam mana ni Is? Kan? Takkan Google salah kot? Takkan Google salah? Tuan-tuan, ada tak ucapan PMX tadi tentang Zionis tu? Kan, tentang negara Israel dan sebagainya. Google ni siapa punya, tuan-tuan? Yang ini walaupun percaya. Yang ni walaupun percaya. Tetapi ini bukan kali pertama Google buat macam ni, tuan-tuan. Kesilapan, error ini bukan kali pertama Google buat. Saya nak cerita. Ini bukan kali pertama Google buat. Saya baca kenyataan Google bulan Februari lepas. Baru ni. Kan? Baru yang lepas ni. Kan? Ringgit drop to 6.24 against US dollar and error. Bank negara. Kan? 6.24 and error. Ini dalam Google juga ni. Bank Negara Malaysia has issued in denial that ringgit weakened to 6.24 against the US dollar. In a statement, the central bank said figure came about from inaccuracy ringgit exchange rate data published by Google. Ini Februari saya nak tengok. It's not Norlina. So saya dah baca dah. So dia orang kan. Alright. Aduh, yay. Walaupun happy kau
Tapi tak apalah kan. Happy-happy dia pun sebenarnya itu menunjukkan yang bullshitnya dia orang ni. Kan bulan-bulan puasa pun dia nak fitnah macam tu kan. Tapi tak apalah. Itulah dia walaung. Tetapi hari ni tuan-tuan, satu ucapan yang menarik daripada PMX yang bagi saya really put apa orang kata Malaysia di satu pesada dunia yang dunia kagum dengan PMX. Saya tengok rata-rata dekat TikTok, dekat social media kita kata, dia orang memuji sebenarnya usaha PMX ni. Berani berbanding dengan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Bercakap di depan tanpa teks pula tu tuan-tuan. Tak tahulah kalau Muhyiddin Yassin macam mana. Tanpa teks dia jawab direct dengan Jerman dan juga negara-negara lain. Dan kita kena ingat Jerman ni antara negara yang ni one of the richest country in Europe adalah Jerman. One of the richest country in Europe adalah Jerman, tuan-tuan. Thank you, Prime Minister. Ucapan dia. Your government supports Hamas and has, unlike Western countries, Okay, saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan tentang ucapan tersebut. InsyaAllah. Allah. Thank you, Prime Minister. Your government supports Hamas and Hey. Thank you, Prime Minister. Your government supports Hamas and has, unlike Western countries, not classified the attack on Israel on October 7 as a terrorist attack. You yourself said in November that Hamas is not a terror organization. Do you stick to this assessment, and don't you fear that this position on Hamas can damage the relations to countries like Germany? Well, thank you. Our foreign policy position is consistent. We do not support or we oppose colonialism or apartheid or ethnic cleansing or dispossession of any country, be it Ukraine or in Gaza. We cannot erase 40 years of atrocities and dispossession, and which have resulted in reaction and anger from the societies or the people concerned. Now, our relations with Hamas is the political wing of Hamas, and I make no apologies about it. And that engagement has helped at least to bring about the concerns, including about hostages. We do not have any connection with any military outfit or wing. I've clarified this to many of my European colleagues, the United States, and many countries. Although we may have some differences, but as we have recognized the Australian National Congress long before the Europeans or the Americans do recognize, because we believe that the apartheid policy must be opposed. So consistent with that policy, we have taken that position that we must understand the fundamental root cause of the problem, that people, their houses, their belongings, their dignity cannot be plundered, and if we can resolve, they will resolve it. Do I then condone killings of children and women? No, I don't. By any party, by any quarters. Kan? Tengok ucapan tuan-tuan. Itu baru seorang pemimpin international, dunia pun memandang beliau daripada seluruh dunia. Itu baru kita kata seorang pemimpin. Bercakap, kita tengok lagi satu ucapan dia. Dia kata tentang double standardnya Europe terhadap apa orang kata masalah Palestin. Double standardnya Europe terhadap masalah Palestin. Jadi insyaAllah malam ni bila kita dah dengar ucapan tersebut, kita dah buka cerita daripada ucapan tersebut.